بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیس ود نیوز۔ چلتے ہیں آج کی خبروں کی جانب جو گزشتہ 24 گھنٹوں میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں۔ ہم بات کریں گے آج نواز شریف کے جلسے کے دوران مریم نواز کیوں چلی گئی۔ یہ بہت سوشل میڈیا پہ باتیں چل رہی ہیں۔ اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی اور عمران خان جیل میں آفس سے باہر، یہ کیا معاملہ ہوا۔ اس کے علاوہ عمران خان کی کال پر کیا انصافی آئے نکلیں گے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں، گزشتہ روز سوشل میڈیا پر ارشاد بھٹی نے ٹویٹ کیا کہ صحافیوں کو ایف آئی اے کی طرف سے ہراساں کرنے کے معاملے پر سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لے کر کیس پیر کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ چیف جسٹس قاضی فاضل کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ بینچ میں جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی شامل ہوں گی۔ یہ جو تھا صحافیوں کے بارے میں انہوں نے از خود نوٹس لیا ہے، اور یہ بہت زبردست ہے، کیونکہ ہر صحافی کو آزاد بات کرنے کا حق ہے۔ ہر صحافی کے علاوہ ہر پاکستانی، ہر شہری کو آزاد بولنے کا حق حاصل ہے، اور ماں سوائے کہ وہ ریاست کے خلاف بولے یا کسی کی کام پہ انگلی اٹھائے، جس کی وجہ سے اس کی عزت جو ہے وہ اس کو ٹھیس پہنچے۔ اس کے علاوہ انہیں تہذیب کے دائرے میں بولنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ کل گزشتہ روز نواز شریف مسلم لیگ نون کا منشور دینا تھا۔ تقریباً 11 بجے کا ٹائم تھا، 11:30 بجے کا، اور یہ منشور تقریباً 12:15 کے لگ بھگ جب شروع ہوا، اور اس میں میاں محمد شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، سعد رفیق، احسن اقبال، اسحاق ڈار اور عرفان صدیقی اس جیسے دیگر شامل تھے۔ یہاں پہ نواز شریف نے جو ہے وہ بات یہ سوچی جا رہی تھی کہ شاید وہ ایک پوائنٹ پہ جو ہے وہ اپنی منشور دیں، ایک پوائنٹ کی وضاحت کریں کہ یہ کیسے ممکن ہوگا، اگر یہ ہم کام کریں گے تو کس طرح ہوں گے، لیکن انہوں نے مطلب کہ وہی بنیادی پوائنٹ ہی دیے، اور وہ بھی صحافیوں کہا کہ آپ کے واٹس ایپ پہ سینڈ کر دیے، اور انہوں نے اپنی تقریریں کی۔ نواز شریف نے کہا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اچھی بھلی چلتی حکومت کو گرایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ لوگ بیٹھے ہیں، جس میں اشارہ کیا انہوں نے احسن اقبال، سعد رفیق اور دیگر کی جانب، جنہوں نے جیلے میں رہنے کے بعد آج آپ کے سامنے منشور پیش کر رہے ہیں اور اگلے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر یہ سوال پوچھا کہ ہماری اچھی بھلی حکومت کو کیوں گرایا گیا۔ میں آپ سے گلہ نہیں کر رہا، میں آج آپ کو شکایت لگانے کے موڈ میں نہیں آیا، میں مستقبل کی بات کرنے آیا ہوں۔ یہ وہی جو باتیں ہیں جو پہلے شروع سے آئے ہیں، جب سے لندن میں یہی بار بار گھمائے جو ہے وہ باتیں گھما رہے ہیں، آج بھی انہوں نے یہی باتیں کی ہیں۔ اور انہوں نے اس میں ایک اور مزید بات کی ہے جو خیبر پختونخوا والوں کے لیے اچھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ بے وقوف بڑی آسانی سے بن جاتے ہیں، اگر بے وقوف آسانی سے بن جاتے ہیں تو آپ بھی بے وقوف بنا لیں ان کو۔ یہ بے وقوف شاید بننے والے نہیں، یہ کام پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم سے سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہم نے مل کر حکومت اس وقت نہیں بنائی، اور ہم نے جو ہے وہ عمران خان کی جانب اشارہ تھا کہ ہم نے حکومت بنانے دی خیبر پختونخوا میں، جو سب سے بڑی غلطی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑے بے وقوف تو آپ بنے ایک مرتبہ، جو آپ نے اتنی بڑی غلطی کی اور انہیں حکومت دی، تو کے پی کی والوں کو کیوں آپ بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا پہ بہت چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو مریم نواز اٹھ کر چلی گئیں، انہوں نے جب یہ نواز شریف تقریر کر رہے تھے اس دوران انہوں نے کہا کہ میں نے ایبٹ آباد میرا جلسہ ہے، میں نے وہیں جانا ہے، لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ تو اس دوران وہ خدا حافظ کر کے یہاں سے چلی گئی۔ اور اس کے علاوہ منشور میں انہوں نے 1 کروڑ نوکری کا وعدہ کیا ہے، جو شاید تھوڑا میٹھا زیادہ پہ گیا۔
तो जिसकी वजह से 1 करोड़ रोज़ नौकरी का वादा पहले खान साहब भी लेकर आए थे और आज ये कह रहे हैं, तो ये शायद एक वड्डी छाड़ती इन्होंने। दूसरी बात, बिलावल ने पेशावर में जलसे से खिताब किया। उन्होंने यहाँ पे आज बानी पीटीआई यानी तहरीक इंसाफ को पर ही तीर निछावर किए। उन्होंने कहा बानी पीटीआई को कहते रहे नफ़रत की सियासत ना करे। बानी पीटीआई कहता था कि सबको जेल में डालूंगा, आज खुद जेल में है। जो कहता था NRO नहीं दूंगा, आज सबसे बात करने को तैयार है। मज़ीद क्या कहा कि जो सर्दी से डर कर इलेक्शन नहीं करवाते थे उनका क्या बनेगा। ये दरअसल पहले उन्होंने बानी पीटीआई को हिट किया कि वो NRO नहीं देते थे, आज वो बात करने को तैयार हैं। तो जो पिछली मुलाकात थी उनकी सहाफ़ियों के साथ, उसमें भी उन्होंने कहा था कि नहीं, मैंने बिलावल के साथ, ये के साथ, किसी के साथ मैं बात नहीं करता। बिलावल को पता नहीं किसने कह दिया है। असल पता तो चलता नहीं है, बाहर कुछ होता है, जेल में कुछ होता है। जो बाहर निकलते हैं वो कुछ कह देते हैं वकला साहबान। जो जब मीडिया पहुंचता है चेयरमैन के पास, बानी चेयरमैन के पास, तो वो कुछ कह देते हैं। बहुत ज़्यादा ये कशमकश चल रही है। और जो सर्दी वाली बात की थी, ये इन्होंने मौलाना साहब को हिट किया था, क्योंकि मौलाना साहब ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि इलेक्शन मुलतवी हो जाएं। उनने ये जो सेनेट में करारदादें 1-2 मंजूर हुई हैं, वो भी मौलाना साहब की ही मोहब्बत थी जो उन्होंने करवाई हैं। लेकिन जो है उसके बावजूद भी इलेक्शन मुलतवी नहीं हुए, जिसकी वजह से, क्योंकि मौलाना साहब बहुत ही परेशान हैं। जो खैबर पख्तूनख्वा में उनकी अब सूरत हाल है, उससे वो थोड़ा सा घबराए हुए हैं, इसलिए वो इलेक्शन मुलतवी कराना चाहते थे। तो खैर, अब कोई ऐसी बात नहीं रहेगी इलेक्शन मुलतवी करने वाली। तो अब मौलाना साहब भी जल्द से कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी पता चल गया है कि अब कोई ऐसी दाल गलने वाली नहीं। जबकि दूसरी तरफ शहबाज शरीफ ने कहा जो हमने मुनाजरा कबूल करते हैं, कराची में मुनाजरा भी हो जाएगा और मुआवजना भी। तो असल में ये बिलावल भुट्टो साहब ने 1-2 दिन पहले बात की थी कि मेरे साथ नवाज़ शरीफ आए और आकर मुआवजना करे और मुनाजरा करे। तो उसको मशरूत तौर पे जो है वो शहबाज शरीफ ने कबूल करते हुए कहा कि नवाज़ शरीफ आ जाएगा, लेकिन आएगा सिंध में। वो कराची को घूमेगा फिरेगा, वहाँ पे मुनाजरा भी हो जाएगा और मुआवजना भी हो जाएगा कि कौन सा आपका कराची अच्छा है या हमारा पंजाब। तो इसके अलावा जो है बैरिस्टर गौहर साहब ने खैबर पख्तूनख्वा में जलसा किया, और उन्होंने बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं उनकी तो ख़बर ये चला रहे हैं, तो दूसरे जो नीचे वाले हैं वकला, उनकी ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इस पे बातें नहीं आ रही। जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं वो जो है थोड़ी बहुत फार्म में लग रहे हैं और वो बहुत बड़े बड़े जलसे भी कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में। बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ को समझते हैं, कानून के मुताबिक, पता नहीं है कि नहीं, मुझे लगता है कि नहीं। वो अब नवाज शरीफ, उन्होंने कहा नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब छोड़ें। अच्छा, फैसले बंद कमरे को बजाय अवाम करेंगे। मज़ीद कहा कि 8 फरवरी को अवाम वोट के ज़रिए बदला लेंगे। ठीक है। और इसके अलावा जी, जो इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब आपस से बाहर हो गए, वो बात ये है कि सैफर केस में सीनियर वकला 1-2 दिन हो गए वो नहीं आ रहे, जिसकी वजह से शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को सरकारी वकील दे दिए गए। अबुल हसनात ने ये जो है वो हुक्मनामा जारी किया। जबकि ये जब जेल में आए तो शाह महमूद कुरैशी ने कमरा अदालत में स्टेट डिफेंस कौंसल से फाइल छीन कर दीवार में दे मारी, उन्हें जी पटक दी, फेंक दी। और उधर उन्होंने कहा कि उधर भी सरकार, इधर भी सरकार है। सरकार सर, ये क्या मजाक है। सरकार इंसाफ का गला घोंटा जा रहा है, ये ड्रामा नहीं चलेगा। तो उस पर जज ने कहा कि आर्डर करके थक गया हूँ, इसके वकील नहीं आते। शाह महमूद कुरैशी ने कहा मेरे घर छापा मार कर 8 अफराद गिरफ़्तार किए गए, बेटी और बेटे का इलेक्शन मवाद उठाकर ले गए। मेरे 125 साल पुराने घर की दहलीज अंग्रेज़ और रंजीत सिंह ने भी अबूर नहीं की। अपनी फरियाद कहाँ लेकर जाएं, कहाँ इंसाफ मिलेगा। तो इस पर शाह महमूद कुरैशी बहुत ज़्यादा मीडिया से, जब सैफर केस के बाद मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने ये बातें की, बहुत ज़्यादा मतलब कि परेशान भी थे। ये जो छापे छुपे हैं ये बहुत देर का 9 मई के बाद ये सिलसिला
चला हुआ है, शायद थमने का नाम नहीं ले रहा। हो सकता है कि इलेक्शन के बाद भी हो जाए। तो ये सैफर वाला जो है, ये क्योंकि पहले उन्होंने 2-3 मरतबा अदालत ने कहा, लेकिन वकला जो हैं वो सारे वकला मसरूफ़ हैं इलेक्शन में। उन्होंने दरख्वास्तें भी दी हैं कि हम मसरूफ़ हैं, या इलेक्शन के बाद रखा जाए। लेकिन जिस तरह से पहले अदालत जो थी वो तोशा खाने वाले केस में, उसी तरह से ये भी फ़ैसला बहुत तेज़ी से देना चाह रही है। और लग ये यही रहा है कि ये 8 फरवरी से पहले पहले ये फ़ैसला सुनाने के मूड में है, और सुना भी देंगे, यही ज़्यादा चांस है। जिसकी वजह से मतलब कि इमरान खान पे कोई ऐसी सज़ा वगैरह लगा देंगे कि ये इनके जो वोटर हैं वो थोड़ा सा मायूस हों और वोट कास्ट ना करें या किसी और को दें। तो इसके अलावा जी अलीमा ख़ान ने भी ये पैगाम दिया है कि खान कहते हैं कि इतवार को अवाम बाहर निकल के खौफ के बुत तोड़ दे। ठीक है, ये आज उन्होंने कॉल दी है, अगर ये अवाम आज बाहर निकल आई तो ये तमाम खौफ बुत तोड़ दिए जाएंगे। और जो है वो अगर ना निकले तो फिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंपों में मायूसी छा जाएगी। उम्मीद यही है कि आज अवाम ज़रूर निकलेगी कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो कैश विद न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत शुक्रिया।